खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरग्र हाइनो हाइते वाइसा उसलुरि थांफिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो IPFT ते टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 28-29 नवेम्बर सालमानि स्मि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेन्ट सेसन फाइने 29-30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो खरांथि साना IPFT ते टिप्रा मथा आबोनि बागै फाइने 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाक लामग्रोना IPFT ते टिप्रा मथानि 1500 आदंरो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 करोड़नि एकाउन्ट डाइरेक्ट तांग रहरै हा कतल मंत्री बख्रम नरेंद्र मोदी आबोनि बागै रां सबायजागनाय बे बागै 709 करोड़ भिडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंते अपादा माजागनाय हास्तेनि काइदक चिसनि थाइनि रुकुरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तुम पादारिंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबरमा Kumamani salthamia golo paithagocha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungjak manka bisibrei ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thangnai strangsalni smikmajak tongmani bol phalichane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungcha salfungo kolyang bothanani kasina para amchayo हाइसा सालदि परो दमलगनि दुपिरबन आमचायो रेल माकुम फ्रेजागै थैखा बिसनामचिनि अमनि प्रसा सिक्ला मुं राजु देबनाथ तंथाय दमलगनि प्रद्यापर आमचायो कक्तुमा माखेना आमचाय थांगै सबै खा दमलग थानानि पुलिस देवनागरी स्किमनो सेजावै चा साल सानजा जरावो किला हातियो खालुमानि मुसुदेलि खाइलेखा टिप्रा मथानि किला ब्लक कमिटि देवनागरी स्किमति सामानि बागै बीजेपी नि एमएलए रामपद जमातेते एमएलए डॉक्टर अतुल देबरमानि मांगथंनो सब सालायखा आमतानि खादुलायजो बुकुर आ सालो किला हातिनि सिमि खालुमानि मुसुदेलि चेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार कितिंगै खाइजाखा खालुमानि हिमबत ताबु कक्तुमा शुक्रबै हाइनो हाइते वाइसा उसलुरि थांफिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो IPFT ते टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 28-29 नवेम्बर सालमानि स्मि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेन्ट सेसन फाइने 29-30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो खरांथि साना IPFT ते टिप्रा मथा आबोनि बागै फाइने 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाक लामग्रोना IPFT ते टिप्रा मथानि 1500 आदंरो जा साल सारिगनि उमाव काइसा कक्तुम पादारिंगै अ साखलाय मुरखा टिप्रा मथानि चेयारमेन महाराजा प्रतिकिशोर देबरमा हाइनो हाइते वाइसा उसलुरि रिजार्व फिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो IPFT ते टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 27 नवेम्बर सालमारि से दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो खरांथि सानानि बागै दिल्ली बखाक लामग्रोना IPFT ते टिप्रा मथानि 1500 आदंरो फाइने 29-30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो दनकनायना IPFT ते टिप्रा मथा फाइने 28-29 नवेम्बर सालमारि सिमि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेन्ट सेसन आबोनि बागै पार्लियामेन्ट सेसन तंमानि जरावो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो मुभमेन्ट खाइखे नुकनाय टिप्रा सरकनि अखरांथि सामुंनो हा कतनि जत MP ते मिनिस्टार र जा साल सारिगनि उमाव काइसा कक्तुम पादारिंगै अ साखलाय मुरका टिप्रा मथानि चेयारमेन महाराजा प्रतिकिशोर देबरमा कक्तुम पादा कक साना थांगै टिप्रा मथानि चेयारमेन महाराजा प्रतिकिशोर देबरमा साखा सालकिसा सिगांनो IPFT नि बखाक्तै साखलाय मुरजाकमानि टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो थांसाखि दिल्ली अभियानाव थांनाय IPFT ते टिप्रा मथा होनै टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेन आबो आसुक जुदाया बदल कायदिनि सानमुंगो जत्तनो थांसा
NRC no tuibo bodol kainin sanmung kaisano aboni bagi iguno khibiwi chung jotona thanjake englaina nangnai hinoi. First of all, good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं. इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है. शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC Debarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग त्रिपुरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे. हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द त्रिपुरा पीपल, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज़ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए. त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. हम लोग दोनों आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं. हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है. हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए. हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है. NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है. तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो त्रिपुरा का समस्या का हल नहीं हो. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ हांसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे. तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है. और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था. IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFT के लिए अलग से 2 more बोगीज हमने बुक किया है. पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को IPFT, त्रिपुरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है. दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान. आरो साथाइक्लायो त्रिपुरा लैंड ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुगो दिल्ली नि जंतर मंतर खरांथि सानानि बागै 14 नवेम्बर सालमारियो हास्ते याकानानि कक तंमानि IPFT ते त्रिपुरा मोथानि आदंग फियाबा हास्ते याकानानि सालसकांनो दिल्ली अभियान हाइनो हाइते वाइसा दिफा खलाइजाकमानि पार्टी मुंगो कमांगमाव क्लाइखा दिल्ली थांनानि बागै तियार अंजाक हिसासक त्रिपुरा सारो फियाबा 6 जरा ते 6 थायो सानमुनि खरांथि साइमाया हंके एरें नाइ दिल्ली अभियाननि जत्तो सामुंगबोता आबनि बागै हाइनो हाइ उसलुरि रिजार्भफिलखा त्रिपुरा लैंड ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो IPFT ते त्रिपुरा मोथानि दिल्ली अभियाननि सालमारि फाइनाय 29 नवेम्बर सालमानि सिमि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेंट सेशन. फाइनाय 29, 30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली नि जंतर मंतर त्रिपुरा लैंड ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि सानमुंगो खरांथि साना IPFT ते त्रिपुरा मोथा आबनि बागै फाइनाय 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाग्लाब्राना IPFT ते त्रिपुरा मोथानि 1500 आदंग कक्तम पांडाव हाय हेने कक सानानि चाइतोखा त्रिपुरा मोथानि चेयरमैन महाराजा प्रोजेक्ट किशोर देवबर्मा. 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज क्यों नहीं किया? ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है
और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे एमपीज नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के एमपीज लोकसभा के राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे। और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या त्रिपुरा लैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। एमपीज जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे त्रिपुरा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है या त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है वो कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। त्रिपुरा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, त्रिपुरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, त्रिपुरा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए त्रिपुरा को बाद नहीं देना चाहता। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, NC बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको त्रिपुरा लैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। फिया बाराइटिंगो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रानी गोशिमुरिया सा के बाय नेशनल पार्टी बाय एलायंस खाइग्ला त्रिपुरा मोथा हनी बो साफिर का त्रिपुरा मोथा निजामे महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा आबोनी लगे लगे मंत्री NC देबबर्मा ते मंत्री मेबर कुमार जमातियाबो त्रिपुरा लैंड सानमुंनो कतय खलायै मंत्री आचक थाइनो आचक तरजायगा हनी शाखा त्रिपुरा मोथा निजामे महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा कोक्तम पादा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानो कारिबो माजाका त्रिपुरा मोथानि आचक फां विजय कुमार रांखर MLA Brishaketu Deborma, ex-MLA Rajeshwar Deborma, MDC Ananta Deborma te EM Soyal Deborma no khoboi mothani kubon ojamaro Raja ko awgulitsmi Krishano no kokthum Chini Khorang
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 लुकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा कतलि मंत्री बखरं नरेंद्र मोदी आबनि बागै रां सबायजाकनाय बेबागै 709 करोड़ भिडिअ कॉन्फ्रेंस नि बिसिंते अपान्ता मानजाकनाय हास्तेनि कायदक चिसनि थाइनि लुकरक सा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्थम पादारिंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबर्मा त्रिपुरा हास्तेनि बागै कक्ति सालो अंगनाय लाइबुमानि काइसा मुइतो खलायजाकनाय साल भिडिअ कॉन्फ्रेंस नि बिसिंते कक्ति सालो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै हास्तेनि 1,47,805 लुकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय हा कतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी आबुनो पहिला हास्तेयाव आसा गोबां लुकरक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक माननाय नक तांगनानि बागै फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नि रां बेनिफिशियरी रकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय मंत्री बखरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्थम पादारिंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबर्मा মূলত এই কারণে যে কালকে একটা ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে ত্রিপুরায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আগামীকাল অর্থাৎ 15 তারিখে একটায় বিসির মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে ইনভেশন করবেন প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ এবং 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে উনি একসঙ্গে ওদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেবে এবং এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হচ্ছে জানেন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট কালকে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে এটা দিয়ে কি হবে আমাদের রুরাল ইকোনমিও বুস্ট হবে এবং যারা গ্রামীণ অর্থনীতি প্যান্ডেমিকে একটু সাফার করেছিল সেটাও উঠে যাবে আপনারা জানেন যে প্রায় 1,69,000 রুরাল হাউজিং আমরা পেয়েছি 59,000 আমরা পেয়েছি ফ্রম এমওআরডি এবং সেটা টোটাল আউটলে প্রায় 2200 বা 2100 কোটি টাকা বিগ অ্যামাউন্ট খুব বড় অ্যামাউন্ট সেটা ঢুকবে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে ঢুকবে এবং অর্থনীতিকে জায়গা করার জন্য সাহায্য করবে এবং আপনারা জানেন যে ঘর তো গৃহ নির্মাণ হবে এর সঙ্গে কাঠ মিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি ইলেকট্রিশিয়ান ব্রিকলিনস সবই কাজের সুযোগ পাবে কাজ সৃষ্টি করা রুরাল ইকোনমিতে এত বড় আকারে কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা আমরা যদি ডিটেইলে একটু যেতে হয় এসইসিসি 2011 যে সার্ভে হয়েছিল সেটাতে 6.97 6,97,000 ফ্যামিলি ছিল রুরাল ফ্যামিলি গ্রামীণ পরিবার এবং 2016 থেকে 2021 অবধি কত গৃহ নির্মাণ হয়েছে মাত্র 46,498 আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ আর আজকে কতটা হতে যাচ্ছে এক বছরে 1.59 এবং কালকে 1.47805 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম ইনস্টলমেন্ট দেবে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে এবং এই প্রোগ্রামটা খুব বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে 67 জায়গা থেকে এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ডেন্স হবে 58টা ব্লক 8টা ডিস্ট্রিক্ট এবং হেডকোয়ার্টার থেকে ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট থেকে সেক্রেটারি থাকবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন আমি থাকবো এবং আমবাসায় থাকবেন আমাদের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা শিবাজলায় থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া সুতরাং এটা বিরাট প্রোগ্রাম হচ্ছে কালকে প্রাইম মিনিস্টার নিজে থাকবেন এই প্রথমবার প্রাইম মিনিস্টারের হাতে আবাস যোজনা ইনগ্রেশন হচ্ছে কক্টম পান্ডাও হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রা ইয়াক্তু জিষ্ণু দেবর মাতাইব শাখা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ স্কিম 1,59,000 নক তাংনানি বাগै গসমুং মানখা আবনি বাগै রাং सबायजाकनाय 2,200 करोड़ हास्तेनि काइचार हांखरनि काइबाचिसा ब्लकनि काइदक चिसनि थाइनि लुकरक भिडिअ कॉन्फ्रेंसनि बिसिंते अपान्ता मानजाकनाय আমরা আবার কি করেছি সেটা মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ঘর কিভাবে পাওয়া যায় কিভাবে সুবিধা হয় পাওয়া যায় ট্রান্সপারেন্সি রাখার জন্য আমরা 5টা ভিডিও ক্লিপিং বা মুভি ছোট ছোট বানিয়েছি সেটা সার্কুলেট করছি
স্যাংশন যেমন সহজে পাওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা হচ্ছে, ফান্ড রিলিজ যেমন ট্রান্সপারেন্ট ভাবে হওয়া যায় ডিবিটি মাধ্যমে হবে, ডিজাইন তো আমি বলেছি। এবং এইসব নিয়ে কালকে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সাথে কথা বলবেন, অ্যাড্রেস করবেন ত্রিপুরার লোকদেরকে, জনগণকে। কারণ একটা ইউনিক স্কিম, এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিনও হয়নি। আমি আবার বলছি, আপনারা দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা। 16 থেকে 21 46,498, কালকে হতে যাচ্ছে কত? 1,47,805। সেটা একটা মাইলস্টোন ত্রিপুরার আরডি এবং ত্রিপুরা সরকারের আরডিতে একটা মাইলস্টোন এটা গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে। আর এমন সময় এসছে, খুব ভালো সময় এসছে যেখানে ইকোনমিকে বুস্ট করা যায়, রুরাল ইকোনমি। যারা ইকোনমিস্টরা আছেন ওরা সবসময় বলে রুরাল ডিস্ট্রেস যেমন হয় না হয়। রুরাল ডিস্ট্রেস হলে কি হবে? আরবান মাইগ্রেশন হবে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে। মানুষ যদি কাজ না পায় গ্রামে, শহরমুখী হবে সব। সেটাকে রোধ করবে এটা। এবং খালি ঘর দেখলে হবে না, আমি আগেও বলছি আবার বলছি, ঘরের সঙ্গে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পেইন্টার সব যুক্ত থাকবে। সুতরাং এই বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আরডি মন্ত্রী, কেন্দ্রের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং কালকে এই মেগা প্রোগ্রাম যে আমরা করছি আরডি নিয়ে, সেটা সফল হোক। আমরা সবাইকে বলছি অভিনন্দন চাই ত্রিপুরার লোককে, ওদের সহযোগিতার কারণে এটা হয়েছে। এবং প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরা সরকার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা জনগণের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আর সেক্রেটারিয়েট তংতৈ অ পাদাও মানজাকনা হাস্তেনি মন্ত্র অকরা ইয়াকচু তৈ চিফ সেক্রেটারি দলাই হাকনি সিমি মানজাকনা এমপি রেবাতি ত্রিপুরা সিপাহি জলানি সিমি মানজাকনা হাকতনি মন্ত্র প্রতিমা ভূমিক কক্তুম পাদাও হাস্তেনি মন্ত্র অকরা ইয়াকচুনো কারিব মানজাখা হাস্তেনি কক্তুম তে হুকুম বেদেকনি মন্ত্র শান্ত চৌধুরী রাজাখো আগুলিন সিমি প্রণবনি কক্তুম চিনি খরাং Kumamani salthamiya golo paithago cha salfungo kasina parani kaisa pukriu kuphungjak manka bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogoi kha police party mung cha salfungo kolyangpur thanani kasina para amchayo cha salfungo kolyangpur thanani kasina para amchaini kaisa pukriu kuphungjak bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai manmani party mungo wana matek mangmau klaikha nukhungni borok rokno khoboi amchaini jotto lukurok mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogoi kha police koktuma o saiman jaka lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani Kolyangpur Ramden edisi village ni bisingo khopjaknai jolai sora amchaini bisibreci ba omoni kroksa chakra bini mung Vishnu Sautal phiaba kumamani salthamni yagulo cha salfungo Kasirampara amchaini kaisa pukriu kuphungjak mankha bini mangathai koktuma makhena amchai thangai sogoi kha theinai chakrani bihikte bufayung song aba ekheno koktuma makhena amchai thangai sogoi kha Kolyangpur thanani police মারা গেছে এখন সার আমি কিছু কইতে পারতাম না এখন তো আমি তো পাইতেছি না আজকে পাইছি বুধবারে 11টার সময় বাইরে ছিল মানে এমনি নেশা করতো নি নেশা এদিন গে আসলো না এমনি পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খাইতো এর লাগে দিনের বেলা খাই না এমন আগে আর কোন সময় বাড়ির থেকে গেছিল গা এমন হইছে নি কোনো না না তাই না যদিও কোনোখানা থাকে রাত্রে সকালে ভোরেই যাইতো বাড়ি ভোরে যাইতো বাড়িতে যা না তা আমি ওই ফলে বাইরে আর কি দোকানে লেগিয়া Bahaki thika Vishnu Sautal agunote bihik nijala orang mungsa saimaya phano pati mungnote thine Vishnu Sautal ni bufayong Sanjit Sautal koksil samukti shakha planning khlai buthar khabono samusta khaine rohnoi হয়তো এটা মানুষে এরকম করছে ঘটনা একলা একলা তো হইতে পারে না কি করছে মানে যে কোনো মানুষ মদ খাওয়াইয়া এরপরে মারছে উঠছে মনে পুষ্করণে ফেলাই দিছে পুকুরে তোমার কি হয় আমার ভাই আপন ভাই কি চাও এখন তুমি এখন আমি কিতা চাইমু আর কিতা করমু আমার তো কিছু এমনি করবার মতন নাই পুলিশ কি কইছে তোমার আমারে জিজ্ঞাসা তোমার ভাই নে আমার ভাই আমি গেছিলাম রাবার কাটতে এরপরে কষ উঠাইয়া এরপরে আইছি আইয়াসরে বাড়ির থেকে উঠে যা পড়ে আইছি Party mungnote singna ni bagai thine Vishnu Sautal ni bufayok Sanjit Sautal no thana to bui phaika police
আজকে সকাল 10টা নাগাদ আমরা গৌরাঙ্গ টিলার থেকে একজন আননোন পার্সনে টেলিফোন করে যে কাশীনাথ পাড়া কল্যাণপুর থানার আন্ডারে আপনার ওই ধরে আপনার মাইসাংবাড়ি হ্যাঁ এখানে একটা ডেড বডি একটা ডোবার মধ্যে পড়ে দিছে। তারা খবর নিয়ে জানতে পারছে এই ডেড বডিটা হইল বিষ্ণু সাঁওতালের, বয়স 50, তার বাবার নাম সোনপ্লেট নারায়ণ সাঁওতাল, হ্যাঁ, অফ মাইসাংবাড়ি। তো হ্যাঁ সবসময় মদমত্ত অবস্থা থাকতো। তো গত বুধবারে সে বাড়িতে লাকড়ি কাটার জন্য যায় কইয়া বাইরিয়ে গেছে, কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে না। আজকে সকাল 10টার সময় স্থানীয় লোক যখন জানতে পারছে সে ওই একটা ডেড বডি কেনে, তখন তার পরিবারের ডেকানছে করে হ্যাঁ তখন শনাক্ত করছে যে হ্যাঁ এটা তো বিষ্ণু সাঁওতালের ডেড বডি। তো পরবর্তী সময়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি, গিয়া ডেড বডি মানে তোলা হয়েছে, আইনা হসপিটালে রাখা হয়েছে। তো এই পোস্টমর্টমের পরে সমস্ত কিছু বোঝা যাইব আর কি। Mangkatiti sama niya gulo postmortem ni bagay Kolampur Sakamnogor Horka Police. Pia basa salfungo Kolampur Thana ni Kasiram para amsai ni kaisa pukri kupungjak bisibirisi ba omone kroksa sakra ni mangatai manma ni pati mungo wala mate kmangwa kulai khanu kung borok rok no khobai amsai ni jotto lukurok. Khwai ni smi biplop ni kokthum Chini Khorang. Haino haisa saldi poro domologoni dupirbon amsayo rel makung prajagoi theka bisnam chine omoni kroksa sikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapor amsayo koktung amakhena amsayo thangoi sogoi kha domonogo thanani police Fasal Charigo Jugendonogoni Malay Nogor amsayo khoroksa sikla rel makung boskango baklai thimani pati mungni salchani yagulo cha saldi boro haino hai domonogoni dupirbon amsayo rel makung prajagoi theka bisitham chine omoni khoroksa sikla mungraju depnat tongthai domonogoni prodapor amsayo kokuma makhena amsai thangoi sogoi kha domonogo thanani police koktumao saimajaka cha saldi poro silchor ni simi agotla bukha phaina express train phaimani jorawo dormonogoni dupirbon amsayo rel makung prajagoi theka bisitham chine omoni khoroksa sikla mungraju depnat tongthai domonogoni prodapor amsayo koktuma makhena amsai thangoi sogoi kha domonogo thanani police bini pocket bisingo driving license mamani yagulo osikla ni sini mangkha police আমরা তো হইতে পারতাম না, আমরা শুনছি যে এখানে ট্রেনে মানুষ একটা মারছে, বস আমরা দৌড়ে যাইছি ওই রকম দেখতে। মানুষটাকে চিনা গেছে নাকি? না চিনা যায় না, চিনা গেছে না। এটা কোন এলাকার দেখছি না তো এই মানুষটা। এটা কোন গাঁও সবার? কৃষ্ণপুর। কত নম্বর ওয়ার্ড এটা? এটা 4 নম্বর। 3 নম্বর। Mangkatiti sama niya gulo postmortem ni bagay dormonogoni hangkor Sakamnogor Horka Police. Bureau Report Chini Khorang. Devanagari script no sejawai cha sal chanja jorawo kila hatio khadumani musureli khlaileka Tripura mothani kila block committee Devanagari script sama ni bagay BJP ni MLA Ramphodo Jomatete MLA Dr. Otul Debormani mangthongno sok salaika amchani khadulaijak rukurok Asalo kila hatini simi khadumani musureli chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlaijaka khadumani himboto Kobrokno roman script base frungjakna ni sanmungo tebuse tungplara rogoi tongo Tripura hasteni tongkhor Sabrum no rungsrung motha atisate DSF ni bukhaktai Devanagari script no sejawai khadumani reli khlaijakmani logologe Sabrum no roman script ni sanmungo laharo ongkhorjak hasteni dalbidal rungnok ni rungsrungnai rok Abo ekhano cha sal chanja jorao Devanagari script no sejawai kila hatio khadumani musureli khlaileka Tripura mothani kila block committee ni adongrok Devanagari script base kobrokno frungjakna ni sanmungti samani bagai BJP ni MLA Ramphodo Jomatete MLA Dr. Otul Debormani mangthongno sok chalaikha amchani khadulaijak lukurok Aba MLA rok Chini Tripura sani bagai nangya hne shakha khadumani musureli himnai Tripura sarok Sini kila bakma Tripura motha sini party ningai जों kaisa homjangtui rally khailajak Oreli khalimani omonukok sini kok burok sini amani kok o kok burok no tuyei bibinno party sro bibinno rokom babe script suyani bangui salai tongo
और बिसिंग विशेष खाई सिनी ओ एलाकानी ओ आम चाइनी ब्रह्मगुरु एमएलए बस आखाम देवनागरिक बाय सिनी कक्रोल सुइनाय अम हाइनो सिं सेलेमो कारण देवनागरिक नो के बुसिया इंग्लिश करै बबाय सुइके जों कुनो समय काजे नागिया एके जों और सावजे जों सिनी कक्रोल बासना इंग्लिश बाय इंग्रेजी बाय स्क्रिप्ट खायै जाते इंटरनेशनल जारा तंगाय ब्र बाहायनो सिनी बासना परेवै विश्लेषण खायमनाबै हाय होनै जों दिनै खायो अ जेवर जागा अतुल देबरमा जे बीजेपी नि एमएलए ताबो सरकाराव तंगाय ते बरमुनां रानपुर अ आमचाइनि एमएलए बरक जे बरक देवनागरिक अ खरनि जेति सामानो जों कोन पूरा पूरी बनो जों प्रतिबाद खायो बनो सेलेंगो अ हम हाय एमएलए रनो जों नांगिया सिनि कक ब्रंनि बासानि बिरुद्धि अम हायनि बांगिनो जों दिनै अर जागा ब्रगनो सेलेंगो जों कायसा हम सांतै प्रतिबाद मिसिल खायलायका ताबक जों अर जागाव जों ब्रंनि कायसा कुज दाहा ब्रंनि जे बुसाक बनो जों दाहोनो सबैनो जों अर जागा सेलें मानि जों खायलायनाय जों अम हाय एमएलए रनो सिनि बरंनि बांगै नांगिया हाय होनैनो जों दिनै अरब दिनै किल्ला बागमती प्रामथानि जत्त साखारै अमनो सेलें जागैनो जों दिनै बुथुं लायजाक जों ताबो हायनि बांगैनो अरसिनि जे एमएलए तंनाय अतुल देबरमा तै बरम गोनां सिनि रामपद जमातिया जों बनो ताबक जत्तनि बुसखां अर हर खायै बनो सेलें लायनाय बनि तंमु बनि ककब्रक बिरुद्धि बनो जों सेलेंगै जों अर जागा दिनै बनो दाहो खालायनाय जत्तनो हामबाय रामपद रेलि खालायखा माने हमला दिनै जों लुबै तंगो सारा त्रिपुरा रायजोआव जों दीर्घ बছर आजिनि ककब्रक तैवै ए चिदुल जों एड एनि बागै जों लराय खालायजाक रोमान स्क्रिप्ट न तैवै मना तैवै जों लुबै तंगो सिनि सोसाइटियाव डिवाइड खालायनाय सोसाइटिनो अराय फराय खालायनाय रामपद जमातिया एमएलए बीजेपी नि सिनि जों रामपद जमातिया अतुल देबरमानो जों लुबै तंगो बरक बेलायखे बरक दफानि एगेन्स्ट बरक जेखुनु जा खरांथि साव बरक दफानि हामख्राय दफानि डेभलपमेन्ट दफानि थानसा दफानि यूनिटी न सब समय बरक डिवाइड खालायबै सबायबानि बागै बरक सब समयनो चाहतियावै तंगो दिन रात हानि बागैनो स्पेशली दिनै जों अपोज खायमानि जोंनि ककब्रकनो जों स्कुल हयते इउनिभार्सिटी हयते गोबां जागा जों लुबै तंगो 99% नो जोंनि बरक रोमान स्क्रिप्ट न फेभार खालायबो माने हले रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सुइटेबल जोंनि सुइथानि आज हलो किला हातिनि सिमी खादुमानि मुसुरलालि सेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार किटिंगे खलाइजाका खादुमानि हिमबत ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खोरां ताबो किसा लेंलामानि जराते बहासते हायुंते हा कोतनि कक्तुमा तुबुइ फाइ तंग लेंलामानि यागोलो Jotono no klumka osamatanya shalnorugui ma kunjusri jewelers and other supplier ni bukhakti khaka hamte hamjangma yafaro osamatanya shalnorugui rojagui tongo 20% discount ak kubino osamatanya shalnorugui making charge shakawo rojagui tongo 20% discount aboni logi 50,000 painungo rojagui tongo hamtama shokar Friday 20 October 2021 Shalmari Jora Tongai o offer Aboni bangi taileria tei dakti phaidi ma Kunjasri Jewelers and Order Supplier Falnogo Chini Khorang ma Kunjasri Jewelers and Order Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar near Tripura State Cooperative Bank Limited Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658334 eva 9612220745 Lenglamani yagulo hain hailam sogo chini kokprok koktumawo hain hai faidi nale firano tini ni koktuma bokrok ro
Haino haite waisa usluri thangpirkha Tripura lente Greater Tripura leni sanmungo IPFT te Tripura mothani dili obhijan. Phaine 28-29 November salmarin smi chengna thangui tongo Parliament session. Phaine 29-30 te 31 November salmario Delhi ni jontor montoro Tripura lente Greater Tripura leni sanmungo Khorang tisana IPFT te Tripura motha. Aboni bagi phaine 27 November salmario Delhi bukhak lamrona IPFT te Tripura mothani 1500 atongro. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin Scheme nok tangnani bagai 1,47,805 rukorokni account direct tang rohore ha kotol Mantri Bokrom Narendra Modi awani bagai rang sabajangnai be bagai 709 crore video conference bisingte opanda manjaknai hasteni kaidok chisni thaini rukorok sa salo secretary to kaisa kokthum padaringai o saklang muraka hasteni Mantri okra yakto jishna deborma Kumamani salthamia golo paithagocha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungja pankha bisibrei ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang sanismi kumajak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungcha salfungo konya bothanani kasina para amchayo Haisa salji poro domologoni dupirbon amchayo rel makum prejagoi thikha bisnam chini omoni prosa sikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapor amchayo kokuma makhena amchai thangai sogai kha domonogo thanani police Devanagari skip no seza waisa sal chanja jorawa kila hatio khadumani musudeli khailai ka Tripura mothani kila block committee Devanagari skip ti samani bagai BJP ni MLA Rampore Jomate te MLA Dr. Otto Debormani mangthongno sok salai ka amtani khadulai jog bukuro a salo kila hatini smi khadumani musudeli chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlaijaka khadumani himboto Tabuk koktu masuk rubai. Nogoke bokori shini Agotla Vidyasagar amchani sebok majak 10,323 ni khoroksa phrangnai jakni nogo hapkha sikok nokni doglam tei tailam sbaimani yagulo nok bisingo hapkha sikok rokni bodol aboni yagulo nok bisingni kaitham almira soke subai tlang kharang sakri sakte dalbidar nangmani mani khani rok aboni yagulo tlangai thangka gas cylinder tei mixer grinder no khoboi nok gantini karai tharok rok Baifutani bagai lai thangnai cha salo logio bihignu tlangai Kanchanpura berainani thangmani Agotla Vidyasagar amchani Sukanto Biswas saldok tongmani yagulo farsar horo nogo kifili sokpaika bihik tei besai fiaba nogo sokpaike no borokni nokni mane khane ofla kafla nogi wana mate kmangmawo khorokni miklainani banta angkha borok nokni boundary tongmani yagulo bo nokni doglam tei tailan sbaimani yagulo nok bisingo hapka sikorokni bodol aboni yagulo nok bisingni kaitham almira soke subai tlang kharang sakri sakte dalbidal nangmani mani khani rok aboni loge loge tlangai thangka gas cylinder tei mixer grinder no khoboi nok gantini karai tharok rok দেখি দরজাটা মানে লক খোলা জানলা খোলা তিনটা গডরেজের লক ভাঙা সব লয়ে গেছে গা আর ইউজ করা কাপড়গুলো সব নিচে ফেলাইছে সব নিচে ফেলাইয়া দিছে গ্যাসের সিলিন্ডারও কাটটা লয়ে গেছে গা কোথায় ছিলেন আপনারা আমি শনিবারে আমার বাবা অসুস্থ পাওয়ারে দেখতে গেছি নর্থ ত্রিপুরা কাঞ্চনপুরে শনিবারে গেছি আমরা আজকে 8টার সময় এখানে আইছি ট্রেনে নামছি নাইমা অটো নিয়ে আইছে আর এদিকে গেটটা যেমনে তালা এমনি তালা আছে আমরা গেটটা খুলছি
খুললা যখন মেইন দরজা ঘরের দরজাটা খুলতে চাইছে দেখে তালাটা নিচে বলা না এমনি শুধু আজানু ঘরের লাইটটা একটু ওয়াইয়া যখন লাইটের সুইচ দিচ্ছে আমার হাজব্যান্ড অন করছে তার মানে দেখতেছে সব লন্ডভন্ড মানে জায়গার দলিলপত্র প্যান কার্ড আধার কার্ড সব ডকুমেন্টস নিচে ফেলানো সব এলোমেলো সব লক টক চাবি আমার কাছে আমরা ঘরের চাবিটা পাশের বাড়ি দিয়ে গেছিলাম আমরা রিলেটিভের ঘরে আর গডরেজের যে লকগুলা চাবিগুলা এটা আমরা লক করে চাবিটা নিজে লিয়ে গেছি আমার কাছে এখনো চাবি আছে এরপরে কি কি মানে কি নাই দেখছেন কিছু বুঝছেন ওই তো মানে গোল্ড আমি 2টা বালা মানে হাতে পইরা গেছিলাম গা আর বাকিটুকু থাক ঘরে এইটি আয়া পাইছি না টাকাও ছিল কিছু টাকাটিও লইয়া গেছে গা আর অন্য কি জিনিস নিচে কিছু এই তো গ্যাস সিলিন্ডার নিচে তারপরে মিক্সার গ্রাইন্ডার নিচে এখানে কিছু আমি 10,323 টিচার ছিলাম তো আমার চাকরি যাওয়ার পরে আমি টুকটাক কাপড় বিক্রি করি টিউশনে করি তো বিক্রি করার সব কাপড় লইয়া গেছে গা লেডিস আইটেম ছিল শাড়ি টাড়ি এইগুলি আমি বিক্রি করি এইখানে দেখেন নাই যে সব এটা একটা ছোট্ট লোক আসলো এটাও খিলা মানে ফালাইয়া গেছে গা কারোর প্রতি কি কোনো সন্দেহ বা না আমি তো এই বাড়িতে আইছি যে আমরা 2018 থেকে এই বাড়িতে থাকি কোনোদিন কেউর প্রতি আমরা এমন না সবার সঙ্গে আমরা মিলামিশা থাকি সবাই আমরা ভালোবাসি আমরা সবাইকে ভালোবাসি এমন সন্দেহ আমার কারোর প্রতি নাই এখানে 2018 তে বাড়িতে কিনছেন হ্যাঁ 2018 তে বাড়িটা কিনছেন না বাড়িটা পুরো বাড়িটা মানে এটা শ্বশুরের বাড়ি আপনি 2000 পুরানা বাড়ি আপনি 2018 তে বিয়ে হয়ে আইছে ও তহনে আচ্ছা এটা পুরান বাড়ি শ্বশুরের আমল এমনি স্বামী কি করে স্বামী এলআইসি কোম্পানিতে কাজ করে আনুমানিক কত টাকা মানে আপনার ক্ষতি হয়েছে বলে এই তো মানে ক্যাশ আসলো 16,000 টাকা আর গয়নাগাটি নিছে একটা চেইন নিছে একটা নেকলেস নিছে চার জোড়া কানের আসলো 2টা জেন্টস আংটি ছিল পায়ের নপুর ছিল সবটি আয়া পাইছি না শুধু ওই সিঁদুরের কৌটাটা ফালানো পাইছি এটা স্টিলের মতো দেখতে ভাবছে এটা মনে স্টিল হয়ে ফালাইয়া খুললা ফালাইয়া গেছে এটাই পাইছি খোলা আসলো বাইরের মিলে কি আর কেউ রে মানে দিয়ে গেছে না শুধু খালি বাড়ি আসলো খালি বাড়ি আসলো আমরা গত বছর গুয়াহাটিতেও যাই এরকম আমরা সবসময় আমাদের পাড়াতে এরকম হয় না কিছু হয় না সবই থাকে বলে কোনোদিনও আমরা কোনোদিন এরকম ঘটনা এদিকে আর হইছে না কোন জায়গায় বাড়িটা আপনার বাড়িটা কোন জায়গা জুয়েন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর গত শনিবার দিন আমি আমার শ্বশুর বাড়ি ইয়েতে কাঞ্চনপুরে আমার ওয়াইফ এই ভাইরারে ফুটা দেওয়ার জন্য গেছে তো যাওয়ার পরে আমরা প্রায় সময় আমরা যাই কারণ আমাদের পাড়াতে এমন ছুটি হয় না তো আমি আজকে আইলাম ট্রেনে লাস্ট ট্রেনে আইসিরা ট্রেনে গেটের চাবি খুললা ঢুকছি ঢুকে দরজাটা খুলুম এমন সময় দিই দরজা খোলা তো দরজা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে লাইটটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমার ঘরের মানে সমস্ত কিছু 3টা আলমারিগুলোর সব লক ভাঙ্গা লকার ভাঙ্গা আমার ডকুমেন্টস সব মাটিতে ছিটাইয়া ফালাইয়া তারপরে মানে আমার ওয়াইফের মানে কিছু জুয়েলারি গয়নাগাটি আসলো গোল্ডের এগুলোর কোনো কিছু মানে এখন পাইছি না এখন পর্যন্ত মানে লয়ে গেছে এখানের মধ্যে আমার ওয়াইফ 10,330 চাকরি করতো সে চাকরি যাওয়ার পরে কাপড়ের বিজনেস করে কাপড়ের মোটামুটি নতুন কাপড় প্রায় 10-12 হাজার টাকার কাপড় আসলো কাপড়গুলো নাই সে যে বিক্রি করে টাকাগুলো রাখছিল মানে যে সেটা আরও মাল আনবো সেই টাকাগুলো নাই এবং আরও মানে ঘরের গ্যাস সিলিন্ডার রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম গ্যাস সিলিন্ডার নাই তারপর একটা নতুন একটা একদম ইউজও করছিলাম একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার ওইটাও লেগে গেছে মানে অনেক জিনিস নিচ্ছে এখন পর্যন্ত আপাতত এইগুলো মানে দেখতে পারতেছে তো আমাদের তো বাড়ির চারিদিকেই মানে ভালো বাউন্ডারি দেওয়াই না আছে কিন্তু সামনের দিকটা খালি পাশের জায়গায় খালি থাকাতে ওই দিক দিয়ে যে গেটের মতো আছিল ওই গেটটাও আবারও ভাঙা গেটটাও খোলা গেটটা যে খুঁজে টুলছে এটা আপনার পরিষ্কার বোঝা যায় আর কি এরকম অবস্থার মধ্যে আমি দেখলাম এমনিতে পুলিশকে কি জানানো হয়েছে পুলিশ আইসে তার ইনভেস্টিগেশন মানে যা দেখা করে গেছে তো পুলিশ তো কয়ে গেছে যে এখন চুরি তো হইতেছে বিভিন্ন জায়গাতে চুরি দিয়েছে গতকালকেও চুরি হয়েছে এখন আমরা জানি না গেলাম আপনি এটা কালকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আবার বা আপনি গিয়ে সেটা একটা ডিটেলস আপনার কাছে একটা লিখিত দিয়ে দিলেন আমরা আপনার মতোভাবে ব্যবস্থা করব ওইরকমই এমনিতে বাড়িতে কি কেউ ছিল যে না বাড়িতে কেউ ছিল না দিনের বেলা কেউ না কেউ আসে যায় মানে আমার
মানে আমার ভাইপো আছে, হে আইয়া মাঝে মাঝে, কিন্তু এই 2-3 দিনের মধ্যে সে আইছে না। সে আয়াও দেখতেছে, কারণ সেও চাকরি করে, সেও আয়া সবসময় দেখার মতো অবস্থা নাই। তো এই অবস্থায় গেটের তালা টালা সব ঠিক আসলো, শুধু ভিতর দিক দিয়া নাই, এই আর কি। আপনার নাম? আমার নাম সুকান্ত বিশ্বাস। কোন জায়গায় বাড়ি? আমার বাড়ি বিদ্যাসাগর রোড, যমুনানগর। sebokma jakmani yagola tuition te bari rokni ri sum suboi nukhunggo palai tongmani nukhungni onok phangjak pia barang sakri chakno khoboi nukhungni joto mani khani rok khoboi tlang jakmani yagola wana mate kmangwa klaijak nukhungni nok phangte nok phangjak rajako agulin simi pronom ni kokthum Chini Khorang haste committee khajakmani talni sakangno cha salo khajaka Tripura Employees Association ni khumlung division committee cha salo gubindo community hall nogolwa jijak division committee khamani pandawa khumlung division committee ni mungbutang saklaika Tripura Employees Association haste committee ni general secretary Bijes Deparma TUKS TNEN yagulo paithago assignment Tripura sarong te kaisa sebokhlaini rokni motha Tripura Employees Association Lai thang 24 September salmario rajako agulini Agartala Place Club kaisa kokthum bandaringai Tripura sarong te kaisa sebokhlaini rokni motha khajakmani saklaimani loge a salono saklaijakmani Tripura Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbuta haste committee khajakmani sabrei jisani yagulo cha saro khajaka Tripura Employees Association ni khumlung division committee cha saro gobindo community hall nogo lwa jijak division committee khamani pandawo khumlung division committee ni mungbutangno saklaikha Tripura Employees Association haste committee ni general secretary Bijes Deparma Jadu Deparma no chongjaka khumlung division committee ni president Khorokba no vice president Boduram Deparma no general secretary Khorok thamna assistant secretary te khorok bring office secretary no khoboi bebagai khorok thamsi ba adong rokno te khajaka khumlung division committee Chini কর্মচারী বিশেষ করে টিচার শিক্ষক সমাজক বেতন তো ফরমাই মাস এবার 7 তারিখ কোন আইএসআ সামুদানে তৈরি এবার 12টা বন্ধ এই ও যে প্রশাসন যদি ঠিকভাবে চলে কাটায় जों ঠিক টাইমও Chini স্যালারি ফান্ডা জিপিএফ স্টেটমেন্ট ফান্ডা এভরিথিং যা যা অফিশিয়াল খাইজনা তমনে আবার ঠিক টাইমও খাইজনা বনি বাগে जों ডিউটি কাহামনান নাই जों साख्रि खायो जों आरो साख्रि खालायफोरखौ अन सार्भिस जों बाहायनो जों आरो नेता फायदा जों दिनै जों तो आरो जों अफिस साख्रि खायो जों तो दिनै सेकेन्ड सैटरडे हलिडे आमबागे जों अफिस फागिरिया जों हलिडे न जों सामुंगो थेबावचे जों दिनै आरो प्रग्राम खायो ताइ नरो बनायनि स्कुल नमनि स्कुल 12टा पाइनाय जों आबनो लाहायचे दिनै आरो प्रग्राम 12:30 ঠিক खायो जाते डिउटिओ कोनो डिस्टार्ब नहीं होता संनाया संगरा कर्मचारी नेता कर्मचारी प्रोग्राम खाई तो होने सिने डिउटी न फाकेन सिने मानसिकता करे आबने बगे सिन दल गठन पाइ सिने नाहर मुनका थानसानि कन्सेप्ट न तयै बोबाग्रान सुबावै सिनि जे एडिसि प्रशासन जों बनो बाहायखाय सुष्ट कायसा प्रशासन सालुनिमान बनो सहयोगिता खायनि बगे Chini कर्मचारी बा Tripura Employees Association ने नाहरनि Bureau Report Chini Khorang Municipal Chongbari no kitingai hastir sabrum no kebengne adong rong sakor chaplop jakmani party mungno sejawai cha sala Agartala West thana kitingai kharumani phruklai khayak sibodo CPIM ni adong rok abuni slai sakang belarma CPIM tangnok ni simi kaisa kharumani reri Agartala West thana baska ko phaiye kharumani phruklai khayak sibodo CPIM ni adong rok Supreme Court ni dage mungni yagulo bo haste ni kebengne bodol ni adong rok ni sakor thakliya chaplop mo abo belai chaya je police kaisa jorawo yok mungni bisingde samung khlai ha koto beremo puila sokat manmani yagulo tabuk borok no neutrality ate independence gore police rok buchei nahanani nanglai politics oke bomabrum ni bagaiya haste sabrum no kebengne adong rok ni sako chaprop jakmani party mungno sejawai cha sala Agartala West thana kitinge khadumani phunukmani jorawo kok sanani thangai abo haino kok saka CPIM neta manik de তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি বিজেপির গুমনামির জন্য এরপরে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেগুলো একই কায়দা লোকসভা নির্বাচন সহ সবগুলোকে প্রহসনে পরিণত করেছেন এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাতে শহরে এলাকা নির্বাচন একটা পুর নিগম 13টা পুর পরিষদ 6টা নগর পঞ্চায়েত
এবং এই যে নির্বাচন, এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে যদি সম্পন্ন হয় বিজেপি দল নিশ্চিতভাবে হারবে, এটা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাস্তাঘাটে, দোকানে, পাটে, হাটে, মাঠে সর্বত্র বাড়ি ঘরে আলোচনা হচ্ছে। বিজেপির এই শাসন মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের ধৈর্যের একটা বাঁধ আছে, ধৈর্যের একটা সীমা আছে, সমস্ত সীমা সেখানে অতিক্রম করে গিয়েছেন। এই অবস্থায় মানুষ চাইছেন তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে, তার মতামতটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে। আমরা লক্ষ্য করলাম বিজেপি এটাকে মেনে নিতে পারছেন না। এরা প্রথমভাবে যাতে আমাদের প্রার্থীরা ঠিকমতো মনোনয়নপত্র দাখিল না করতে পারে, 7টা নগর এবং পুর পরিষদ এলাকায় আমাদের প্রার্থীদেরকে সেখানে মনোনয়ন দাখিল করতে দেয়নি। SDM অফিস সহ চত্বর এলাকা তারা জোর করে সেখানে দখল নিয়ে নিয়েছেন। পুলিশ সেখানে নির্বিকার এবং দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। পুলিশের সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। জেলা শাসক পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও তার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের সামনেই এ গুন্ডামি চলেছে। SDM অফিসগুলো তাদের দখল নিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও রাজ্যে বামপন্থী প্রার্থীরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবন ঝুঁকি জানে, তারপরেও সেখানে নির্বাচনে তারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর তারপরে পর্যায়টা জোরপূর্বক সেখানে তাদের মনোনয়নপত্র যাতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য, সেই পরিবেশ তারা তৈরি করেছেন। বাড়িতে গিয়ে হামলা, মেয়েদের উপর অত্যাচার, দরজা জানলা ভাঙা, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং রক্ত ঝরানো, বাড়িঘর থেকে তুলে নেওয়া, জোরপূর্বক সেখানে SDM অফিসে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা, এগুলো তারা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় এভাবে নির্বিচারে এটা চলছে। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। নির্বাক দর্শক, নির্বাচন কমিশন তারা দেখছেন না এমন একটা ভাব করে বসে আছেন। পুলিশ প্রশাসন ঘটনা যখন ঘটে যায়, রক্ত যখন ঝরে, যান গিয়ে কি হয়েছে জানতে চান। Abun islay sekang belarmat CPM tanglok ni simi kaisa khadumani reli Agotra West Thana buskangko phaye khadumani funuk laikha yaksi bodol CPM ni adongrok. Abun yagulo yaksi bodol ni kaisa naikol bodol sodor SDPU ni thani yafarjaka kaisa deputation. Rajako agulin simi pronaw ni koktum Chini Khorang. Tinin koktum asuk jorate no te haste hayung te ha kotoni koktum saimana ni bagai choyoi nai tongdi Chini Khorang.